المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه الكرام خصوصا إلى روح كتاب وعيسى وإلى مشاهد محمد بن عبد الله أبو بكر الشيخ والدينا وجدنا وجدتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجدنا المؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم بدرجة في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدين والدنيا وإلى حضرة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyurna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim tadhakkura wat tadhkir naf'a wal intifa' wal istifadah wal hasa 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati nabiyhi wa dalalati ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha'an li mardatillah wa qurbihi wa thawabihi amin Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di dalam ini majlis, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, dicurahkan rahmat dan barakahnya, diampunkan segala dosa dan kesalahan kita yang telah lalu maupun yang akan datang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita di dalam taat ibadah kepadanya, disehatkan badan kita, dibersihkan hati kita, dimurahkan rezeki kita yang halal, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan daripada bala dan musibah, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dunia dan akhirat segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada ta'lim kita, yakni halaman 72, hadis yang ke-42. Qala muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fid dharain amin. An Ziyad bin Haris as-Sudai radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an u'adhdhina fi salatil fajr fa'adzantu fa'arada Bilalun an yuqima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha Suda'in qad azzana faman azzana fahuwa yuqim. Diriwayatkan daripada sahabat Ziyad bin Haris as-Sudai radhiyallahu anhu, beliau berkata, sebagaimana pada pertemuan yang telah lalu sudah ulun sampaikan, sudah ulun
menceritakan tentang sahabat Ziyad bin Haris As-Sudan, yakni salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berjasa menyelamatkan kabilah daripada peperangan, menyelamatkan kabilah beliau daripada peperangan, dan juga salah seorang sahabat yang berhasil mengirim surat untuk mengajak daripada kabilahnya memeluk agama Islam. Dan beliau juga adalah salah seorang sahabat yang menjadi muazzinnya baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau memiliki suara yang merdu. Beliau berkata, telah menyuruh kepadaku, yakni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk azan fi salatil fajr, yakni azan ketika salat fajar. Fa'azantu, maka aku azan, kata beliau. Selang berapa waktu, fa'arada Bilalun an yuqima. Setelah beberapa waktu kemudian, Sayyidina Bilal bin Rabah berdiri ingin iqamah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna akha Sudain qad azzana, faman azzana fahuwa yuqim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saudara engkau Suda, yakni sahabat Ziyad bin Haris Suda, tadi beliau itu azan. Sesungguhnya yang telah azan tadi adalah sahabat engkau Suda. Faman azana, siapa yang azan, fahuwa yuqim, maka dialah yang iqamah. Maka di dalam hadis ini Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um, beliau berkata, aku suka, kata beliau, kalau yang azan itu yang melakukan iqamah, kata beliau, sebab mengikut daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata beliau, jika yang azan kemudian yang iqamah lain daripada yang azan, dengan yang iqamah itu tidak dipaksa, yakni dengan sukarela, dengan senang hati, maka kata Imam Syafi'i bahwasanya iqamahnya memadai, yakni sah dan boleh akan hal yang demikian itu. Nah, ini keterangan singkat daripada hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Ziyad bin Haris As-Sudai. Nah, lanjutan daripada taklim kita minggu yang lalu. Jadi azan kemudian dia qamat, itu yang disukai oleh Al-Imam Syafi'i. Tapi seandainya yang azan kemudian berbeda dengan yang qamat, selama yang iqamah ini tidak dipaksa, kemudian juga dia dengan senang hati, maka tidak jadi masalah, boleh saja. Nah, kemudian lagi kita lanjut kepada hadis 43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'adzinu illa mutawaddi'un. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'adzinu, tiada baginya itu azan, illa mutawaddi'un, melainkan dia itu harus dalam keadaan berwudu. Ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur kita kenal. Siapa yang tak kenal dengan Abu Hurairah? Sahabat yang paling banyak meriwayatkan daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dusi. Beliau salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kaum Sufah yang berada di pinggiran atau pelataran
Masjid Nabawi, yakni daripada kaum muhajirin yang hijrah ke Madinah, kemudian tidak memiliki sanak keluarga dan kerabat dan tidak melakukan perdagangan, sehingga dikatakan daripada golongan orang-orang miskin. Nah, beliau sangat rajin untuk menghadiri daripada majelis ilmu yang baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga di dalam riwayat dikatakan beliau itu adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 5.374 hadis. Semulanya beliau itu pernah mengeluhkan akan hafalan beliau kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, saya ini untuk hafalan ini kurang kuat ya Rasulullah, lemah. Ketika beliau menceritakan keadaan beliau seperti itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sayyidina Abu Hurairah untuk menghamparkan selendang, di dalam riwayat yang lain selimut. Jadi selendang beliau itu dihamparkan di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dihamparkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi mengisyaratkan seperti menuangkan ilmu, kemudian diletakkan ke selendang Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah itu diambil oleh Sayyidina Abu Hurairah selendang ini, kemudian diletakkan beliau di dada beliau. Nah, semenjak itu hafalan beliau itu sangat kuat sekali. Terutama ketika beliau mendengarkan daripada hadis-hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah beliau diuji oleh Gubernur Marwan bin Hakam, yakni seorang gubernur Madinah ketika itu. Jadi kita Gubernur Marwan bin Hakam, ini aku pengen uji nih, Sayyidina Abu Hurairah, apakah benar bahwa beliau ini adalah orang yang kuat hafalannya. Kemudian dipanggil oleh beliau bagian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah dipanggil, kata beliau, ya Abu Hurairah, coba engkau lafazkan, engkau bacakan hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibacakan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan hadis baginda Nabi, kurang lebih sampai ratusan hadis ketika itu dibacakan. Yang mana ketika beliau membacakan, di sekretariatnya atau penulisnya daripada Gubernur Marwan bin Hakam ini mencatat apa yang dibaca oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah selesai dicatat dengan ratusan hadis yang dibacakan, pulang Abu Hurairah. 1 tahun kemudian dipanggil oleh Gubernur Marwan bin Hakam. Kata Gubernur, ya Abu Hurairah, baca hadis yang tahun lalu engkau baca di hadapanku. Dibaca oleh Sayyidina Abu Hurairah sambil dijaga tulisan yang telah lalu oleh sekretaris Marwan bin Hakam. Kata beliau, 1 biji huruf saja nggak ada selisih. Allah, nggak ada selisih. Ini hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita yang berbunyi la yu'azzinu illa mutawaddih. Yakin kita nggak ada satu huruf pun yang terlepas daripada lisannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau disebut Abu Hurairah karena beliau itu kalau siang itu beliau ini kan penyayang terhadap hewan. Nah, diantaranya ini kucing. Jadi anak kucing yang kecil-kecil itu beliau tuh kalau lihat itu hati beliau tuh punya perasaan jangan sampai anak kucing ini celaka. Ya kan anak kucing ini kan kalau jalan tuh kan kayak ringkih gitu, kayak mengkhawatirkan, itu diamankan oleh beliau, masuk dalam rumah. Itu hampir beliau setiap hari melihat daripada kucing itu mesti diamankan sama beliau. Nah, kemudian karena para sahabat yang lain itu melihat akan perilaku beliau seperti itu, akhirnya para sahabat yang lain ini bergurau menyebut dengan beliau tadi, yakni Abu Hurairah, yakni bapaknya yang kasih sayang terhadap kucing, terhadap hewan tadi itu. Kemudian didengar oleh baginda Nabi juga ikut bergurau menyebut akan demikian itu. Senang hati
hadis Sayyidina Abu Hurairah dengan sebutan itu sehingga bahkan sampai kepada kita saat ini. Itu sedikit daripada riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan hadis, kata beliau la yu'azzinu. Tidak azan, tidaklah dia itu azan, melainkan hal keadaan dia itu berwudu. Apa maksud daripada hadis ini? Apakah dikatakan daripada azannya tidak sah kalau dia tidak berwudu atau bagaimana? Maka Abu Isa At-Tirmidzi beliau mensyarahkan akan hadis ini bahwasanya orang yang mau melakukan azan itu kalau nggak wudu itu hukumnya makruh. Jadi sangat jelek bagi orang yang ingin azan dalam keadaan hadas. Dia berhadas kecil. Tapi azannya bagaimana? Sah. Memadai baginya akan azannya tadi. Cuma kalau dalam keadaan berhadas itu kurang elok, kurang bagus, makruh dia. Kalau dalam keadaan junub, boleh tidak dia azan? Nah, boleh dia azan, cuma dimakruhkan. Cuma orang yang junub itu kan tidak boleh masuk masjid. Yang boleh masuk masjid itu hanya melintas. Orang yang junub itu kan hanya boleh melintas lewat daripada masjid. Kalau dia azan berarti dia diam di masjid. Kalau diam di masjid hukumnya haram. Dengan haramnya dia berada di dalam masjid tadi sehingga tidak diperbolehkan dia untuk azan bagi yang junub. Azan itu kalau nggak wudu hukumnya makruh, apatah lagi iqamah. Azan nggak wudu makruh. Iqamah nggak wudu tambah parah. Kenapa kok iqamah tambah lebih dimakruhkan daripada azan yang dimakruhkan tadi itu? Karena iqamah itu kalau dia nggak wudu, itu kalau selesai iqamah dia akan berpaling daripada jamaah. Karena ketika dia selesai iqamah, semua jamaah ini akan merapat untuk bersedia melakukan sholat. Tapi bagi orang yang melakukan iqamah nggak wudu, dia tidak akan merapat. Setelah dia iqamah pasti dia akan keluar daripada barisan jamaah tadi untuk mengambil air wudu. Lalu kata para ulama, tuh yang iqamah nggak wudu itu udah makruh. Kemudian berpaling daripada jamaah ngambil air wudu, itu adalah akhlak yang tak baik. Meninggalkan jamaah untuk ngambil air wudu, lalu dia sholat. Azan nggak wudu makruh, apatah lagi iqamah. Nah, ini adalah keterangan daripada orang yang tidak ada azan, melainkan dia berwudu. Seperti lagi hadis. Kemudian lagi daripada hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul. Diriwayatkan daripada sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, kana muazzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumhilu fala yuqimu hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kharaja aqama as-salata hina yarahu. Diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah. Sayyidina Jabir bin Samurah ini juga salah seorang daripada sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sejak kecil itu sering dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang menjadi periwayat hadis tentang fisiknya baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau suka baca kitab Syama'il Muhammadiyah, yang belajar kitab Syama'il Muhammadiyah, itu ada daripada hadis beliau itu daripada Sayyidina Jabir bin Samurah, menceritakan tentang wanginya Nabi, menceritakan tentang bagaimana matanya Nabi, bagaimana menceritakan rambutnya Nabi, bagaimana jalannya Nabi, seperti Nabi dengan gagah ketika turun tanjakan, ketika naik tanjakan, bagaimana sigapnya Nabi. Itu diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Samurah. Beliau ini adalah keponakan daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas.
Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang sahabat yang mendapatkan kabar bahwa beliau masuk surga, mendapatkan kabar yakni jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau keponakan yakni ibu beliau, yakni ibu Sina Jabir bin Samurah ini, ibu beliau adalah saudara kandung daripada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau meriwayatkan hadis kurang lebih 146 hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang paling dikenal daripada beliau yang di antaranya seperti di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah menceritakan fisik Nabi, tapi ada satu lagi hadis yang masyhur, yakni beliau meriwayatkan hadis tentang 12 khalifah kejayaan umat Islam. Setelah melewati 12 khalifah, itu Islam mulai menurun. Nah, itu diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Sumarah. Ini beliau berkata, kana muazzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni adalah tukang azan, yakni muazzinnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhmilu fala yuqim, melihat dia fala yuqim maka tiada qamat. Sayyidina Jabir bin Sumarah ini dia muazzin Nabi, setelah azan kok enggak qamat-qamat nih, enggak qamat-qamat yang dilihat oleh Sayyidina Jabir. Hatta idza ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika melihat akan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kharaja aqama as-salata hina yarahu, ketika melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, maka aqama shalah, maka muazzin baginda Nabi tadi iqamah untuk salat. Kapan? Hina yarahu, waktu melihat dia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini, ini muazzin Nabi dilihat oleh Sayyidina Jabir gak qamat-qamat. Kok lama gak qamat-qamat? Apa dia kok gak qamat-qamat? Gak lama kemudian keluarlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rumah beliau. Ketika keluar, yang muazzin Nabi lihat nih baginda Nabi keluar daripada rumah menuju daripada tempat ibadah salat, baru muazzin baginda Nabi ini berdiri untuk iqamah. Apa maksud daripada hadis ini? Yakni beliau mengkhabarkan kepada kita bahwasanya iqamah itu hak mutlak miliknya imam. Jangan coba-coba iqamah tanpa isyarah, tanpa izin daripada imam. Sebab dikatakan oleh para ulama, seorang iqamah yang berdiri dia tanpa isyarah imam, berdiri dia tanpa izin imam, maka iqamahnya itu dimakruhkan. Berbeda dengan azan. Kalau azan itu hak mutlak milik muazzin, dia yang bertanggung jawab tentang masuk waktu. Oh ini masuk waktu, oh ini belum masuk waktu. Tapi kalau iqamah, ini mau sholat nih, izin siapa nih? Siapa yang punya wewenang? Ayo sholat. Yakni imam. Khawatir biar iqamah, imam gak ada yang ngasih izin, tiba-tiba gak ada yang jadi imam. Nah, ayo pian aja. Oh enggak, pian aja dorong-dorongan. Apalagi hendak qamat, ada satu pun yang datang sudah qamat, datangnya tak bertaat. Ada nak hanya bertapi, ada nak hanya berwudu. Apa imamnya kan ada? Tapi iqamah wajib. Sudah, kalau saya iqamah kan ada imamnya aja. Kecuali kalau kada ada imam, maka kesepakatan daripada jemaah bahwasanya ayo kita iqamah, sudah cukup 5-10 menit kita persiapan iqamah. Waktu sudah menit 37, insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Kita ulangi nanti sebab ada cukup panjang keterangan hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan istiqamah untuk ilmu dan beramal saleh hingga akhir hayat dan dalam husnul khatimah bi khairin wa lutfin wa afiyah. Akhirul kalam, ulun minta maaf bila ada salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.